Susan Bekokona umkhulu ke le dumediseng mhlare ke yo bitsa prickly and then ka sama o ntsha mablom ka ga yellow nyana o gana le white nyana ke so msebetsi wa ona go bereka eng o fodisa maqeba ke mo lemetseng and o alafa le mabakeng a tsukiri le mabakeng a cholesterol godimo ya ithosa ya la ona le letsollo o ka ona o yetsa ka metsi fela ke o kanka la ona le kere di worms nyana mo maleng ya cleaner ke and le mabakeng a masapo ya alafa la ona le ditlhogo na le problem ba boletse ba tlhogo le ba ditoro ne kere ditoro ba dimba ba tla go fa molaetsa straight wa bona mara a o khone o thola and o bona ditsebe da loma wa o samela ke go bala ka ona o samela and le basadi ba ba nang le bothata ba pelegi ba tshologelang ke dimpa le ba le ditlhabi le ba nang le problem ya popelo nje mtlhago o shapo ka kopantsa le metlhare e meng gape and mabakeng a mang gape o bereka ntse ngata o bereka le mabakeng a gore wa onwa o ka o kenya le mo sefutong a kere mo sefutong go go be ona dilo tse dimpe ne di empe and gape le gore o bitse sedimo sa gago gore so apare ke I will say it.